गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 17 मई 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकड़ा। एक आसूचे लघुचाप विभिन्न अंचल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट। ताती बढ़िले आहरी बढ़ 20 तारिख बेलू पश्चिम उपकूल सब जोड़ुव। द्वितीय पर्याय भोट बेलू बलांगीर तापमात्रा 44-45 डिग्री सेल्सियस छुईपे। भुवनेश्वर भी पारद 40 टपिपर आहरी एक पूर्वानुमान आसूची विभिन्न मॉडल्स अनुमान कर एक लघुचाप बंगोपसागर सृष्टि आसंता 25 तारिख पूर्व भारत उपकूल आड़ को मुही पारे। 22-23 तारिख बेलू मौसुमी अंडमान पहुंचब। 19, 20, 21 अंडमान अधिक वर्षा संभावना अच्छी। 22 भारी वर्षा हम मौसुमी अग्रसर होगा जो 24 तारिख बेलू म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश भारी वर्षा हो पाए। 25 पश्चिम बंग उत्तर पूर्व भारत वर्षा संभावना अच्छी। 23 और 25 तारिख भितर ओडिशा भी किसी वर्षा हो पाए। नंबर 2 समस्त मिल विजु स्वास्थ्य बीमा कार्ड नवीन। राउरकेला रघुनाथपल्ली निर्वाचन मंडल अंतर्गत सेक्टर 13 मेलनपड़ी विजु जनता दल बीजेडी पक्षर बुधवार जनसमावेश अनुष्ठित हो जाए। समावेश मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जोगदे समस्त विजु स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिलियो बोली कही। स्वास्थ्य क्षेत्र में BSKY मिशन शक्ति ममता योजना, लक्ष्मी बस, कृषक काड़िया योजना, शिक्षा 5T योजना, मधुबाबू पेंशन योजना भल कि बोली मुख्यमंत्री पट्टनायक समावेश उपस्थित जनसाधारण को प्रसन्न करते। शंख चिन्ह भल कि नवीन पट्टनायक भल कि कही समावेश उपस्थित भोटर को आकृष्ट करते। जुलाई मासर बिजुड़ी बिल मागणा सांक समस्त BSKY कार्ड फ्री मिल कहते नवीन। विरोधी दल मिछ कथा कही गंभीर कांदना कांदुंट। तेणु चलित निर्वाचन शंख चिन्ह को भोट दे उपयुक्त कराया मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भोटर को आह्वान देते। नंबर 3 पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर लोके आंदोलन कर भारत में मिसवा आग्रही। वर्ष वर्ष धरी जम्मू काश्मीर भारत को एक क्षत भली जंत्रणा दे आसुला। स्वाधीनता समय ब्रिटिश शासक एमती एक के रखिदे गले जार समाधान हो पार से काश्मीर भाग कर अधा भारत में अधा पाकिस्तान रखिदे गले। पुणी कि रहीगला चीन अधीन में। तेज भारत हाथ में 55 भाग अंचल थिबा बेले पाकिस्तान हाथ में 30 और चीन अधीन 15% अंचल रही। एपटे जम्मू काश्मीर को 370 धारा उठा पर एठाकर विकास कार्य एवं पीओके बासिंदा को प्रभावित करुच्ची। तेणु सेठाकर आंदोलन जोर धरी भारत मिसवा नहीं एक आग्रह दाना बांधुची। एमती सेठाकर लोके भारत जातीय पताका धरी आंदोलन को ओह्लाई। एसबू भितर बीजेपी सरकार अमित शाह ठार आरंभ कर एस जयशंकर अन्य मंत्री मैंने सीधासख कहले पाक अधिकृत काश्मीर हूँ भारत अंग। नंबर 4 अशांत खलिकोट दरकार ना राजनीति। बिना कारण राति मो पुओ को मारिदेले। ए कि राजनीति मो पुओ को हाणीदेले। आज कांदुची बापा, कांदुची भौणी, कांदुची माँ। पूरा खलिकोट केमिति अशांत हो रही। 2024 निर्वाचन आग को खलिकोट एमती मुंड गड़ी केबे कहीं भाभी नथिले। खलिकोट पुलिस स्टेशन आगे जमा होते शह शह लोक पुलिस को मारी टेका पथर। पुणी पुलिस पक्ष होती लाठीचार्ज। 8 जन अभियुक्त को धरा जाए। जो माँ भौणी बापा आगे पुओ जीवन चलीगला से आउ केबे फेरबनी। निर्वाचन एमती आसीज राजनीति बदली परिवर्तन करेंगे तले कर्मी भितर जना हणाकटा आउ किछि दिन भितर निर्वाचन सरीजे। निर्वाचन केमिति पुओ को निष्ठुरता सहित मारिदेले ए परिवार केबे भूली पारिबनी। ए राजनीति घर संसार उजाड़देला बोली कांदी कांदी कहते युवकों बापा। नंबर 5 सन्यास नेबा पर मते पाइब ना विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट दल स्टार क्रिकेटर विराट कोहली क्रिकेटर अवसर नेबा पर योजना और संपर्क एक बड़ खुलासा कर। क्रिकेटर सन्यास नेबा पर कोहली क्यों काम करेंगे ताहा जणाइछन्ति। योजना मुताबक क्रिकेटर अवसर नेबा पर से प्रथम एक लंबा विरति नेबे। विराट को यह योजना को नहीं चर्चा चलता बेले आज भारतीय फुटबॉल दल स्टार खिलाड़ी तथा अधिनायक सुनील छेत्री अवसर घोषणा कर। कुवैत विपक्ष फीफा विश्वकप क्वालिफायर पर्यंत से अंतर्जातिक फुटबॉल सबुदिन विदाय ने। जून 6 कुवैत विपक्ष में फीफा विश्वकप क्वालिफायर पर्यंत हो। यापर से अंतर्जातिक फुटबॉल अवसर ने आज घोषणा कर। नंबर 6 श्रम नुहे शिक्षा प्रति आग्रह पिला। अकाउंट को 14,400 टंका देवे सरकार। बाल श्रमिक विद्या योजना देशर नागरिक उन्नति तथा कल्याण सरकार नूतन योजना आनिबार लगी। यह सरकार योजना गुड़िक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिचित। ए योजना पुओ मान 1,000 टंका और झील मान प्रति मासक 1200 टंका दि जाए। श्रमिक विद्या योजना उद्देश्य हूँ गरीब पिला शिक्षा सहित जोड़ा। एपरी सरकार एक वर्ष सर्वाधिक 14,400 टंका पर्यंत हिताधिकारी मान अकाउंट को पठाती। 8 ରୁ 18 वर्ष बयस वर्गर कार्यरत शिशु किशोरी मान जो मैंने संगठित किंबा असंगठित क्षेत्र में कार्य करी परिवार आय वृद्धि करने साहाय्य करुचे से योजना लाभ करें।
ଏଥିରେ କୃଷି ଅଣକୃଷି ଆୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୃହ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନମ୍ବର 7 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଲା ବର୍ଷା। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦଳ ବାଦ ପଡ଼ିଲା 2 ଟିମ୍। इंडिया प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 सीजन पुणी थे ଭିଲିଆନ୍ ସାଜିଛି ବର୍ଷା। ଆଜି ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଯିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଥିବା ମୁକାବିଲା ଟଚ୍ ବି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଗୁଜରାଟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ପାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି। ବର୍ଷା ବାତିଲ ହେବାରୁ 1 ପଏଣ୍ଟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଖରାପ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ହିମନ୍ତ ବଡ଼ ବୟାନ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଟଣୀ ଛତାବରରେ ବିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ହିମନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ନିଶାନ କରି କହିଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। କମିଶନ ତଦନ୍ତ କଲେ ହେଲେ ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲାନି। 10 ଜୁନରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାବି ଫେରାନ୍ତ ନହେଲେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବନି ଭାବି ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେପରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମୋଦି ବାହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ରାଜନୀତିରେ ଠକାମି ପାଇଁ ନୋବେଲ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୋଦି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦମ ଅଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଅଧ କିଲୋ ଡାଲି ଦିଅ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ। ନମ୍ବର 9 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋଦି ଜବାବ। ଅସାଧୁ ଉପରେ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଝୁଲିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବିକାଶ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଅସାଧୁ ଢଙ୍ଗରେ ଫାଇଦା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର କିଛି ବଛା ବଛା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସରକାର ବେଳେ 22 ଜଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସଂସଦ ବିର୍ଲା ଟାଟା କି ସରକାର ଭଳି ନାରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ପରିବାରର ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସମାନ ନାରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 10 ଗରିବ ଟଙ୍କା ଗରିବ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ମୋଦି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଜବତ କରିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଗରିବ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ସରକାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିଭଳି ଗରିବ ପାଖକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗରିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ କାରଣ ମୁଁ ହୃଦୟର ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେବେ ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ମୋଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି।